वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो बर्तमान तुम मान सहित मुझे डिस्कसन करी जे एक्चुअली को मीडियम टा तुमको इजी हम इंग्लिश मीडियम और ओडिया मीडियम। तो मुझे किसी पॉइंट ऑफ डिस्कसन करी जो गोटा कि गोटे पिला को जानिया दरकार जदि ए ग्राउंड से स्ट्रांग अच्छी देन से ओडिया नवा दरकार बा से इंग्लिश नवा दरकार समस्त पॉइंट ऑफ डिस्कसन करी। ता पूर्व मु कहि दउछि तुम मानकर प्ले स्टोर रु डाउनलोड करिवो आदित्य एकेडमी जो तुम मानकर पर्टिकुलर 2025 नुआ ब्याच स्टार्ट होती 3999 बोथ ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम रे एथिरे तुमको प्रिलिम पे दिया जिवो मेन पे दिया जिवो टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग एवरीथिंग। तो तुम एठी समस्त जिनिस पाइबो जार वैलिडिटी होची 3 वर्ष। तो एनी डाउट मते कांटेक्ट करि परिबो 9937953590 रे प्ले स्टोर डाउनलोड करो आदित्य एकेडमी। तो प्रथम कथा होची जे मु तुम सहित डिस्कशन करिवि जे गोटे पिला को जे इंग्लिश मीडियम ता में भलो हबो ना ओडिया मीडियम ता में भलो हबो किसी पॉइंट ऊपर डिस्कशन करी गोटे हला इंग्लिश गोटे हला ओडिया। देख को पिला को इंग्लिश नवा दरकार को पिला को ओडिया नवा दरकार। देख प्रथम कथा आमे एया जानिबा दरकार इंग्लिश रो अर्थ ओडिया रो मीनिंग कोन। तार अर्थ आमे भाबु मु ओडिया रे कथा होची तार अर्थ मु ओडिया नेले मते सहज हो सेटा केबे हे से को बेस करी केबे डिसीजन नियन काहे तुमे जते बडे ज्योग्राफी पढिबो बा तुमे जाको भूगोल बोली कहउछ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢିବ ବା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଥିକ୍ସ ପଢିବ ଓଡ଼ିଆରେ ତାର ଗୋଟେ ମିନିଂ ହୁଏ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ତାର କନସେପ୍ଟ ହୁଏ କାହିଁକି ନା ସେ ୱାର୍ଡ ସହିତ ଆମେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ନାହୁଁ। ସାଧାରଣତଃ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ ଆଉ ତୁମେମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଇଂଲିଶ ଆଜ ଏ ମିଡିୟମ ନେଇକରି ପଢିଛ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମଟା ବେଟର ହବ ମୋ ମତରେ। ଓଡ଼ିଆ ସେଇମାନେ ନେବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ଆଜ ଏ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଆଜ ଏ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମକୁ ନେଇ ପଢିଛ बा जदि इंग्लिश रे नेइछ फिर भी ओडिया रिलेटेड तुम आइडिया अच्छी सपोज जोग्राफिकल टर्म जमी रहा धर तुम पॉलिटी पढ़ुच पॉलिटी रो ओडिया टर्म सब तुमको जना अच्छे ताहले तुम ओडिया नुह किंतु जदि गोटे साइंस पिला हो बा गोटे कॉमर्स पिला जो सी नौछि ओडिया मीडियम प्रोब्लेम को हुए टर्म रे डिफरेंट हो जाए जोठी आरंभ जो भली से एक्साइटेड था से भली ताको परवर्ती अवस्था से प्रोब्लेम को फील करिया पड़े जे नाइ म तो नेकी भूल कली। तो प्रथम तुम डिसाइड कर एक्चुअली तुम क्या नब नवाप बेस्ट उपाय जब तुम साइंस अच्छ आज अनेस्टली रिव्यू तुमको दूसरी तुम इंग्लिश नियो सब भल इतने कौन असुविधा ना यदि कॉमर्स अच्छ ताले इंग्लिश नियो बेस्ट हो आउ जो आर्ट्स अच्छ ओडिया आज बैकग्राउंड तुम अच्छी जोटा कि तुम ग्रेजुएशन पढ़ी तो तुम बेस्ट हम ओडिया। एबे क्वेश्चन आसला जे सर आमे इंग्लिश ओडिया नेले भल मार्क कोथरे आसे इंग्लिश रे भल मार्क आसे ना ओडिया रे आसे आज भी कहूँ पिले 50% तार तो इंग्लिश नेले 50% सक्सेस रेट अच्छी आउ ओडिया नेले भी 50% सक्सेस रेट तार अर्थ ओडिया रे जेतिकी प्रायोरिटी इंग्लिश मध्य सेतिकी। सपोज देखो गोटे टीचर तुमको ए गोटे क्वेश्चन रे तुम सब आंसर पाई गोटे टीचर जो से खाता देखे से खाता भितर आंसर टाक खोजे ना इंग्लिश और ओडिया को चूज करे तुम के तुम मान खाता से कॉलेज लेक्चर मैंने देखुं प्रोफेसर मैंने देखुं ता अर्थ हूँ तो तुम भाबार अच्छे जो प्रोफेसर गोटे लेक्चर देख ओडिया पिला जहाँ इंग्लिश पिला से किसी किसी पिला कहती जो मैंने इंग्लिश नहीं किसी एक्सट्रा था कि भी न था समस्त समान किंतु आम जो आज ओडिया मीडियम चूज करें इंग्लिश रे सब तुमको मिल आज ओडिया मीडियम चूज करें पॉइंट उपर आमको ध्यान देवार अच्छे। प्रथम हूँ माइंड सेट जब तुम ओडिया नहीं पूरा फुल माइंड सेट हवा दरकार मु ओडिया नहीं माने ओडिया रे देबी कहीं ना किसी मुहूर्त तुम माइंड को आसे जे मु इंग्लिश नहीं बेटर होता ओडिया रे मार्क आसबन ये सब जिन आसे ये समस्त जिनस को माइंड रे हटेबार अच्छी माइंड सेट करार अच्छी मु ओडिया नहीं माने मु सक्सेस पाइबी ही पाइबी ये नंबर वन। नंबर टू पॉइंट हूँ जे तुमको बुक देख बहुत सारा ओडिया मीडियम बही कहीकि बही बिकुंट କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ବହି ବିକ୍ରି ହଉଛି ପିଜି ଲେଭେଲ ହଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଲେଭେଲ ଯୋଉ ଗୁଟାକ ତମକୁ ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଦେବା ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି 40% ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦବ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ନୋଟ ସେ ଦେଇପାରିବ ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଡେଫିନେଟଲି ଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛି କେମିତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ନଉଛି ସେ GS1 ହଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି जोग्राफी पॉलिटी इवन एथिक्स हो समस्त जिनिस को ट्रांसलेट करी आमे ओडिया रे पिला मानक दउछु आ द्वारा कोन हला इंग्लिश रो जो नोट टा
ଅବିକଳ ଓଡ଼ିଆ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସହଜ ହେଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସହଜ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଦେଖଉଛି, ଆଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଦେଖଉଛି। ଦେଖ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଥିକ୍ସର ନୋଟକୁ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଏଇ 3999 ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଦିଆଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଇଗୁଡାକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖୁଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଥିକ୍ସର ଗୋଟେ ଟପିକ ବୋଲି କହୁଛେ, ଡିଟରମିନେସନ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ। ପୁରା ଅବିକଳ ଇଂଲିଶକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କନଭର୍ଟ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜ ହବ ପଢିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ଚୁଜ କରୁଛ, ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରିଲିମଟାକୁ ଇଂଲିଶ ବୋଲି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିବ। କିଛି କିଛି ପିଲା କୁହନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ ଦିଟା ନୋଟ ଲେଖିବୁ। ଆଜି ବି କହୁଛି ପ୍ରିଲିମର ନୋଟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅଲଗା, ମେନ୍ ର ନୋଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ମେନ୍ ଆଉ ପ୍ରିଲିମ ସମାନ ବୋଲି, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉ ପଲିଟି ପଢୁଛୁ ପ୍ରିଲିମରେ, ସେଇ ପଲିଟି ମେନ୍ ରେ କେବେ ନୁହଁ, ତାର ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ତ ମନେ ରଖିଲେ ପ୍ରିଲିମକୁ ସବୁବେଳେ ଚୁଜ କରିବ ଆଜ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ, ମେନ୍ କୁ ଚୁଜ କରିବ ଆଜ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କୁ ଚୁଜ କରିବ ଆଜ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ। ଆଉ ଆଜି ବି କହୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ପ୍ରିଲିମ ମାନେ ପ୍ରିଲିମକୁ ଇଂଲିଶ ଦେଇ, ମେନ୍ କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମାର୍କ କମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ଇଭେନ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କଥା ହେଇଥିଲି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ, ସେମାନେ ଆଜେ ଓଡ଼ିଆକୁ ନେଇଥିଲେ ଆଜେ ଅପସନାଲ। ତ କଣ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ 15 ରୁ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଥରଙ୍କ ଉପରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ମାର୍କ ସେଇଠି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନଉଛ, ତୁମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନାଲ ହଉଛି ହୋମ ସାଇନ୍ସ। କାହିଁକି ନା ହୋମ ସାଇନ୍ସର ସମସ୍ତ ନୋଟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦଉଛି, ପୁରା ପିଓର ଓଡ଼ିଆରେ। ତା ସହିତ ଇଂଲିଶର ମଧ୍ୟ ନୋଟ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଅପସନାଲ ତୁମ ପାଇଁ ହୋମ ସାଇନ୍ସ, ବେଷ୍ଟ ଅପସନାଲ ହଉଛି ତୁମ ପାଇଁ କିଏ ସେ ହୋମ ସାଇନ୍ସ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 25 ବ୍ୟାଚରେ ବୋଥ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶର କ୍ଲାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଏନି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରିବ, 9937953590 କଲ୍ କରିପାରିବ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ଆର ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡି ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 3999, ଏଟା ହେଇଯିବ 4999। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେବେ ଅଫର ବି ଦିଏ ନା, ବେଳେ ବେଳେ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଫର ଏଇଆ ଯେ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇକ୍ ହବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।